une société très connue. Vous êtes avec nous depuis le début. Concernant les produits Tacom, à chaque fois, comme des nouveautés et tout, c'est vraiment intéressant. Et beau comme. Vu Madame Larbi que notre dernière participation avec vous, c'était à la wilaya de Constantine. Très bien. Et depuis, concernant BMS qui était présent, on était présent avec vous. Aujourd'hui, vous êtes présente au niveau de notre stand. Dernier salon que vous avez fait au niveau de Constantine et aujourd'hui Batimatech, est-ce qu'il y a une différence Bon, Batimatech, c'est beaucoup plus grand que je pense que le salon Bati Est Expo, que vous avez participé, c'était une réussite quand même. Vous avez eu beaucoup de visiteurs. Très bien, d'accord. Ben, comme on a discuté tout à l'heure, vu que vous nous avez ramené le programme de 2022, Inch'Allah, Haka Madame Larbi, on va le voir, le programme que vous nous avez ramené avec notre directeur au marketing, Monsieur Allali. Et comme ça, après la foire Batimatech Bi'idnillah, on va essayer de vous contacter pour un rendez-vous comme d'habitude, pour faire une séance de travail et discuter sur beaucoup de choses. Ben, merci et je vous dis à très vite, Inch'Allah. BMS انا نعرفها دوبي 2006 ما نكذبش عليك 2006 كنت نعرفها وزيد ماما شفتها ما شفتهاش غير هنا في الجزائر شايفها ماما اون تونيزي باسكو حنايا نديرو ليكسبورتاسيون فير 9 بيي دافريك باش يكون عندك معلومه فير لو سينيغال كاميرون بوركينا فاسو لا موريتاني ايتترا ومنها لا تونيزي وين شفت نتاع لو برودوي تاعنا كنت ديجا خدام من تماك شفت ديجا الفوغون تاعكم ديجا عمل لا ليفريزون تاع بي ام اس في لا تونيزي فوالا سي سا دونك انا برك حبيت نبوزي لك دو كيستيون تري سامبل كيستيون اسكو تعرف لي برودوي تاعنا هكايا دو مانيير جينيرال كان لا نوفيل غام كونتينيوم شحال فيها من كولور شحال فيها من كولور نورمالمون فيها 12 فوالا دونك لا دوزيام كيستيون شحال مدو من غارونتي نورمالمون عندكم 5 سنوات اكزاكتومون تري بيان دونك في هديه نقول لك باللي راك ربحت معايا ان كادو سيمبوليك دو لا بار دو بي ام اس الكتريك الله يبارك يعطيكم الصحه ميرسي تفضل يعطيكم الصحه بارك الله بارك الله فيكم من كما نقول لك من الحسن الى الاحسن فوالا بكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله En vrai, BMS, je connais depuis longtemps. Bon, كبرنا معها, c'est une entreprise ملي كنا صغار حنا نشوفوا فيها. En plus, ملي شفتكم participer في le salon d'électricité des énergies renouvelables comme j'étais un exposant. Donc شفت بزاف innovation في les produits تاعكم. En plus, عندكم une large gamme de produits avec un bon prix. Donc vraiment bravo. D'après la visite ديالك le stand, le côté accessoire, واش عندنا comme nouveau produit? Normalement, d'après واش حكاو les commerciaux تاعكم, normalement عندكم un multiprise de 6 pôles avec un fusible de protection, c'est ça? Exactement. Donc on passe directement à la deuxième question. Parmi les produits جدد تاعنا خدمنا la lampe LED. La lampe LED هذه ça fait 2 ans qu'elle existe au niveau du marché algérien. Ça sert à l'économisation de l'énergie. Et même la facture d'électricité, donc on a une réduction presque de 85%. 80%. Exactement, 85%. D'accord, donc حبيت نسقسيك حنايا في لا لامب شحال نمدو غارونتي؟ Normalement, إذا راني شاف فيه مليح, normalement c'est 3 ans. 3 ans, c'est ça? Exactement. نقول لك راك ربحت معنا un cadeau symbolique de la part de BMS Electric. يعطيكم الصحة pour ce que vous faites pour la production nationale en ce qui concerne l'équipement et appareillage électrique. واش نقول لكم يا خويا, نتمنى لكم مستقبل زاهر ومزيد من التقدم والابتكار في مجال الالكترونيات والتشجيعات يعطيك ان شاء الله ويعطيكم الصحة وشكرا جزيلا. Merci pour le passage. مرحبا بك معنا في le salon du bâtiment, la 23e édition. Ça nous a fait vraiment plaisir votre passage au niveau de notre stand BMS électrique. Donc vous êtes électricien de quelle région? Bon, je suis une entreprise de réalisation dans le siège social de Azazga, Tizi Ouzou. D'après votre expérience, vous avez déjà travaillé avec nos produits? Oui, bien sûr. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé selon votre expérience avec les produits BMS électriques? Donc le produit BMS, quand même, c'est un produit qui répond à la demande de l'Algérien, donc en rapport qualité, en rapport prix. Et c'est un produit quand même assez solide. Donc c'est un produit qui a une certaine durée de vie. Et Très bien. Donc, selon votre déclaration, je comprends que fait BMS électrique, vous avez trouvé une solution que vous étiez à la recherche déjà. oui, effectivement, j'ai trouvé la solution et c'est une solution que j'ai proposée à mes clients et ils étaient vraiment satisfaits. Donc le rapport qualité-prix, les clients ils étaient vraiment satisfaits. Donc, à ce stade-là, donc je me permets de vous poser deux questions. Est-ce qu'on fait l'exportation ou non, selon votre visite à notre stand? Oui, effectivement. Donc BMS, j'ai su qu'ils font l'exportation vers 9 pays d'Afrique. Très bien, donc on passe directement à la deuxième question. Concernant votre visite, on a une nouvelle gamme qui s'appelle Continuum Couleur. نسقسيك شحال فيها من couleur. Donc la gamme Continuum fait 12 couleurs. Ben, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Et ça m'a fait un grand plaisir. Donc à chaque salon Batimatech, je trouve BMS avec un nouveau produit. Donc ça me fait vraiment plaisir. C'est une société qui avance vraiment et je vous remercie. مرحبا بك عندنا في لو ستون بي ام اس الكتريك دونك نعرفوا باللي مسيو عياش هو لو ريبريزونطون اكسكلوزيف تاع بي ام اس الكتريك او نيفو دو لا ولايه دادرار دونك ماذا بيا تعطيني ان بتي باساج على ليكسبيريونس اللي عشتها مع بي ام اس الكتريك. السلام عليكم. لا ولاية أدرار مناطق صحراوية معروفة. لا كاليتي تاع بي ام اس الاكسبيريونس تاعنا السعر معقول، سلعة متوفرة. من الأهداف تاع بي ام اس الكتريك انه تكون السلعة متوفرة على مستوى 58 ولاية وتكون متوفرة ثاني عند طلب. عند الاكسبيريونس تاعي يعني الشركة جامي يعني باش تروح تدير طلب السلعة عندهم يقول لك ما كاش سلعة، يعني دائما الله يبارك سلعة متوفرة، السعر معقول. زبائن ما يشتكوش يعني من السعر تاع البرودوي تاع البي ام اس، الله يبارك ما شاء الله. دوك من اللي بديت نخدم ولو مرة يعني شفنا يعني مشكل ولا حرجني واحد من المسؤول الكبير يعني نتاعكم حتى البسط عامل عندكم. والله شرف لنا هذا، يعني حاجة اللي نفتخروا بها. الحمد لله الحمد لله. يعني احنا باش نقول لك في المعاملة تاعنا مع كل الممثلين ولا كل المتقربين الى شركة بي ام اس الكتريك هي على نفس المنوال. الحمد لله يا ربي، هذا تشرفنا فنحن فاني وشجعنا باش نقعدوا توجر يعني كونتاكت مع الشركة. برافو بي ام اس. منتوج بي ام اس منتوج محلي راهو في تطور مستمر، منتوج لاباس به. الناس ثاني كيحبوا يعني يحبوا الاسعار معقوله، حاجه تكون مليحه معقوله يعني في المتناول، يعني نكونسيوهم بها، يعني حاجه لاباس بها وراه في تطور ان شاء الله، ونتمنوا لهم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. Bon, d'après ce que j'ai remarqué, je pense qu'il y a du nouveau, je pense qu'il y a du nouveau produit. Apparemment, le design surtout, حاجة شابة. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Vous connaissez BMS depuis quand? La Manisha fait 2001-2002 هكذا. Très bien, exact. Donc la création de notre société BMS électrique a été en 2001. Pratiquement, on a 20 ans d'expérience dans la fabrication d'appareillages et accessoires électriques. On va poser une deuxième question. Qu'est-ce que l'entrée de gamme de BMS électrique? Normalement, la Manisha c'est Optima. Exactement, c'est Optima. Donc, on a un cadeau de la part de BMS électrique. Donc, je vous remercie infiniment pour votre passage au niveau de notre stand BMS électrique. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie. Bah, je vous souhaite une réussite, une bonne continuation et surtout de bonnes innovations, Inch'Allah, pour la suite. Voilà, bravo BMS. Donc, selon votre passage, j'ai compris que vous avez déjà une expérience avec BMS électrique. وي مرحبا بك الله يحفظك. حنا اونتربريز تو ديتا من وهران نخدموا بابك في الجزائر. الله يحفظك خويا. نخدموا لا كونستركسيون دي فيلا تما كلي اون مان. نخدموا بالبرودوي بي ام اس الكتريسيتي تو سا، حاجه مليحه صافي بليزير منتوج وطني شباب.
quel est le nouveau produit عندنا في البي ام اس اللي شفتوه نتايا disponible في لو ستون؟ Le nouveau produit كاين la prise هذيك la multiprise noire avec fusible هذيك اللي شفتها جديده. Exactement, هذاك هو le nouveau produit بي ام اس. On passe à la deuxième question. حنايا كما قلت نتايا d'après l'expérience تاعك c'est un produit garanti et c'est un produit fiable. Donc quelle est la garantie اللي نمدوها حنايا؟ Combien d'années? باينه سي 5 ans. Vous avez l'expérience déjà, bien sûr. Autant qu'installateur, la première chose اللي تحوس عليها c'est bien la garantie, c'est ça. حاجه garantie حاجه فياب. Très bien, donc نقول لك مبروك عليك. ان شاء الله الله يعاونهم الله يوفق حاجه شابه وبون كوراج. عندي une bonne réputation مع BMS puisque j'ai travaillé من الديبي اللي بدا يخدموا BMS وانا نخدم مع البرودوي تاعهم. Pour l'instant donc هذيك نتايا d'après les produits BMS اللي كنت تعرفهم من قبل واللي شفتهم من لهنايا. Est-ce que كاين تحسن؟ Est-ce que كاين innovation؟ Oui, كاين تحسن surtout مع les multiprises avec fusible de protection. Donc شحال نمدوا من garantie؟ 5 ans. Il y avait 5 ans de... Exactement. Donc نقول لك راك ربحت معنا un cadeau de la part de BMS électrique. Eh ben, je remercie le personnel de BMS parce que j'ai travaillé souvent avec la gamme de début. Bravo BMS.